Baba. Sumber mela bekat dan niat sama gak? Artinya anak ini tuh bener. Jadi kakur tuh kan ada. Udah walak solusi. Ya sudah kan dia udah walak buat gini nama gua di pulang. Anak di gua di. Gua di pulang dega এখন কি করব তাই ফের ইদনা expect a gas, মানে চশমা देख सकते कैमरा